Mo ni mo sudan ka pamahaw guys. Sugbaw na to ni. Okay guys, naratong pamahaw naka-prepare na og naka-marinate na. Lami akin ni karon isugba gid ako ni. Okay, naka-ready na ang uling pamaghaling na dayon ko. Niara perting kusuga sa siga pag nakamalay siya nga nagdali pug ko og haling. Okay, nabaga na atong kalayo ha. Pwede na din nato isugba ni karon ni aron maluto na din ni og dali magkakaon na ta. Okay, nirang karne na plaster na nako og sugba og dali-dali na to nira magkakaon ni atong asawa og anak og naapo mga pato din naka-plaster din ni pag magsugba na gali ko magkatangatag po sila abig sila bahugan ane yahay ninyo kami may mukaon na ni kay gutom nagmayo kay udto na kay stanan nira hapit na gid maluto kay ako nagipambali tanawa ko na unsa kalamin nga akong isugba o dili ni siya basta-basta kay gipabutangan ako ni siya og mga lamas og ahos og uban pa diha og naday tuyo og oil kay para lami gid kayo atong kaon ane. Okay, luto na nga itong sinugba, pwede na ito na uno, naroon magkakaon niya nga itong anak asawa, o gigutom po ko kaayo, tanaw, grabe kalami na akong sinugba, dili po ningon nga napagod dito na lang, si Babo, magina sa pagod po tilawin nyo, grabe kalami, dili gikasumhan sa akong sinugba, lami kaayo. Okay, pwede na mamahaw.